ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त ख्रीष्ट ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त प्रतिटी अंतर आलोकित करे जेउ ज्योति प्रति जीवनर पथ प्रदर्शक से ज्योति से जे सारा जगतर ज्योति ख्रीष्ट ज्योति से ही सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षर आपण को विशेष विशेष धन्यवाद जनाए एवं ए विशेष कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आपण नियमित ए कार्यक्रम शुणुअछंती ईश्वरंकर वाक्य द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होउछंती सेतिपा माने प्रभु को धन्यवाद दोछु। आपणक सकाशे आपणक निकटरे मध्य कृतज्ञ होउछु। आपण आपणकर बंधु मानक मध्य ए संपर्क रे खबर दियंतु जेपरि कि से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आज पर्यंत जदि आम सहित जोगाजोग करि नाहंती ताहले आज ही आम मानक संगे जोगाजोग करिया पाई भूलंतु नाही। एठारे ठिकाना जहाँ दिया जाउची एवं जो फोन नंबर टी कहा जाउची सही नंबर रे आम मानक कॉल करंतु किंबा टेक्स्ट मैसेज पठांतु जेपरि कि आपणकर सुचिंतित मतामत पाइले ताहा आम मानक पाई उपकारर विषय हबो। पुणी किछि प्रार्थनार अनुरोध थिले ताहा मध्य आम माने जानिले आपणक पाई प्रार्थना करि पारिबा। तेबे आसंतु आगु बढ़िया पूर्वरु पदे प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु तुमर धन्यवाद करुछु। तुमे आममानकर एकमात्र सत्य जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर अट आउ तुमे आममानकु प्रेम करुछ। आममानकु प्रत्येक जनंकु तुमे जानुछ। प्रभु आममानकर मस्तकरे केते केश अछि ताहा मध्य तुमे गणी रखिछ। तुमर बिना प्रभु अनुमति रे पत्र गोटाए तळे पड़े नाही। प्रभु तुमे एते माइन्यूटली आम मानक विषय चिंता करुवा ईश्वर धन्यवाद करुचु प्रशंसा करुचु। आज तुमर वाक्य द्वारा आम मानक कथा कुह आम मानकर जीवन को संजीवित कर आम मानकर पाप दोष क्षमा कर रोग सबु सुस्थ कर एवं तुम नाम सकाशे आम मान को सहायता दियो। ए प्रार्थना प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे उत्सर्ग करुअछु आमेन। प्रिय बंधु आम माने आज एक विशेष प्रसंग नहीं चिंता करिबा। ताहा होछि अनंत जीवन निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट एकमात्र पथ अटंती। अनंत जीवन निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट एकमात्र पथ अटंती। आमी जो जीवन रे बंचिचु ताहा क्षणभंगुर जीवन अटे। एबे अछि एबे नाही। एई जीवन को पानीर फोटका संगे तुलना करा जाए। उड़ी जाउथिबा बाष्प संगे मध्य तुलना करा जाए। बही जाउथिबा नदीर सुओ जेमति कि गोटे जगार स्थिर होइकी रहे नाही ताहा प्रवाहित हो जाए प्रति मुहूर्त रे आउ ठीक से प्रकार आम मानकर जीवन अटे। किंतु प्रभु जीशु अनंत जीवन जाचंते कारण ईश्वरंक ठारे ही अनंत जीवन अछि। से सबु प्राणी की जीवित भावरे बंचिबा पाई जीवन प्रदान करि अछंती। किंतु एई जीवन दिदिनिया जीवन अटे। सेथिपाई ईश्वर अनंत जीवन आम मान को देबाकु चाहंती। तांकर प्रचुर जीवन आम मान को देबाकु चाहंती। आउ से जीवन पाइबा पाई हेले से जणे मात्र पथ सत्य आउ जीवन अटंती। थरे तांकर शिष्य तांको पचारिले जेतेबेले से कहिले मो पितांक निकट को जाउछि अर्थात मो स्वर्गरु आसीथिली स्वर्ग को फेरी जाउछि आउ तुमे सेई बाट जानिछ। सेतेबेले तांकर शिष्य मानक मध्यरु जणे पचारिले हे प्रभु आपण कोठी की जाउछंती आमे ताहा ठीक रे जानि नाहु बाटबा केमती जानिबो। सेतेबेले प्रभु जीशु उत्तर देले से जहा कहिले ताहा ईश्वरंकर पवित्र वाक्य पवित्र बाइबल रे लिखा अछि
ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 14 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଥ ବିଷୟରେ ଶୁଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦାବି କରି କହନ୍ତି ଯେ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପଥ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଥ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକମାତ୍ର ପଥ ଅଟନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ବିଷୟରେ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି, ଏଇଟା ସେଇ ବାଟରେ ଯାଅ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦାବି କରି କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ବାଟ, ମୋ ଦେଇ ଯାଅ। ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ହେଲେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପଥ ଅଟନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ୟାର ନାମ ହେଉଛି ପାପ। ପାପ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରେ। ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରୟାସ, କୌଣସି ଧର୍ମକର୍ମ ସେହି ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ସାଜିପାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମକର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଛିଣ୍ଡା କନାର ନ୍ୟାୟ ଅଟେ, ତାହା ବିଲକୁଲ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ପାପ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ, ଆଉ ପାପ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ, କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ମହିମାର ସ୍ତରରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେହି ହେଲେ ଏ ପାପମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପବିତ୍ର, ଧାର୍ମିକ, ନ୍ୟାୟବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ପାପ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ପାପ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ଏ ପାପର ସମସ୍ୟା ହେତୁ ମଣିଷ ଦରାଣ୍ଡି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ପାରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ମାର୍ଗ ସବୁ ତିଆରି କରିଛି। ଧର୍ମର ମାର୍ଗ, ନୈତିକତାର ମାର୍ଗ, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟକ ମାର୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଥିବା ମାର୍ଗ। ମଣିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଲିଶୁଣି ତିଆରି କରିପାରେ ନାହିଁ ଯାହା ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ। ଯଦି ସେତିକି ସେ କରିପାରୁନାହିଁ, ବାଟ ବା କୋଉଠୁ କରିପାରିବ? ତାର ଧର୍ମକର୍ମ ବା କୋଉଠି ସେଠାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକର୍ମ, ନୀତି, ନୈତିକତା କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏସବୁ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ମାର୍ଗ। ଏଟା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରୟାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ତାହା ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ ଅଟେ, ତାହା ବିଫଳ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତର ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ, ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ସେମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେ ଆମ ପରି ମଣିଷ ହେଇକି 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, ଯେପରିକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପଥ ସାଜିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିକି କହିଲେ, ଦାବି କରିକି କହିଲେ, ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯିଏ ମାନବ ଜାତିର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି। କେବଳ ମଲେ ତାହା ନୁହଁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିକି ପୁନର୍ବାର ଉଠିଲେ, ଆଉ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ପ୍ରଭୁ, ମରଣଶୀଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସମର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଦାବି, ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ଅଟେ, ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ କେହି ଏହି ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ଧୂଳିରୁ ଜାତ ମଣିଷର ଅକ୍ତିଆରରେ ତାହା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସେଇ ଜୀବନ ଦାନକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଉତ୍ସ, ସେ ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାବି କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ପଥ, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ପଥ, ସତ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନ,
से आह्वान करती ताहांकठारे विश्वास करने निमंते जे केही ताहांकठारे विश्वास करिब से अनंत जीवन पाइब ए प्रतिज्ञा दिया जाइछि। भाई भणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा ईश्वरଙ୍କର अनुग्रह प्रचुर भाव में आम्भ मान निकटरे पहुंची अछि। वाक्य कथा लिखा अछि रोमी 6 पर्वर 23 पदरे पापर दंड वेतन हेउछि मृत्यु मात्र ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहभागितारे ईश्वरଙ୍କର अनुग्रह दान हेउछि अनंत जीवन। अनंत जीवन प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे एवं ताहांक द्वारा ईश्वर मानव जाति को देउछंती एवं एई आह्वान करूछंती तुम्हे माने आपण आपण पापरु मन परिवर्तन कर आम्भ निकट को फेरी आस आम्भे तुम्भ मान क्षमा करिबा एवं आम्भर अनंत जीवनर अधिकारी करेइबा। आमर पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करिबा पाए से आम्मान को आह्वान करंती। तेबे प्रिय माने आज आम्मान को पाए सुजोग आसीछि से प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे से एकमात्र पथ सत्य जीवन ठारे विश्वास करिबा पाए ताहांको हृदय रे ग्रहण करिया पाए मिथ्यारे भ्रांति रे आउ केते काल रहिथिबे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ मनोनीत करंतु कारण से एकमात्र सत्य एकमात्र जीवन एकमात्र पथ अटंती। आज ही प्रभु यीशु को निजर हृदय आ मन उत्सर्ग करंतु दियंतु आ कहंतु हे प्रभु आस मोर हृदय को मोर जीवन को बदलई दियो रूपांतरित कर दियो मोर पापमय कलुषित जीवन को धोई परिष्कार कर दियो तुमर नुआ अनंत जीवन रे मो जीवन को भरी दियो। एई प्रार्थना करिवे कि आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु आमे तुमर धन्यवाद करूछु तुमे आम्मान पाई जीवन साजी आसिल तुमे तो जीवनर उत्स तुम ठारे ही सब किछि प्रभु आउ सेति पाई आमाने धन्यवाद दूछु जे तुमे आम्मान प्रति एते प्रेम प्रकाश कल मरणशील लोकमान प्रति एते प्रेम प्रकाश कल आम्मान को अनंत जीवन जाचिबा पाई जगत को आसिल तुमे आम मान पापर दंड निज ऊपर को नेल मृत्यु वरण कल मात्र मृत्यु को जय कर तुमे उठिच तुमे जुगे जुगे जीवित प्रभु अट तुम ठारे निजको समर्पण करूछु प्रत्येक को आशीर्वाद कर एई प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे उत्सर्ग करूछु आमेन। धन्यवाद प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। सुनिले आजिर कार्यक्रम सत्य ज्योति ए संपर्क रे अधिक जानिबा पई ओ बिना मूल्य रे एक पुस्तक पाइबा पई हमको पत्र लिखंतु एवं जदि आपणकर किछि प्रश्न थाए तेबे आमको ए ठिकना रे जोगाजोग करंतु बा फोन जोगे संपर्क करंतु। आम ठिकना हैला सत्य ज्योति पोस्ट बॉक्स नंबर 89 कटक 753001। आज पई विदाय नेउछु आपण मानक सहित पुणी देखा हबो ठीक आसंता सप्ताहर एई दिन एई समय। नमस्कार।